नाज़रीन आदाब तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, साबिक हेड मास्टर सैयद ज़की हैदर काज़मी और साबिक सोशल वेलफेयर ऑफिसर ताजुन्निसा ने आज मोड़ा बिछाई में अल-मुस्तफ़ा पब्लिक स्कूल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। क्या था मज़ीद इस दौरान खास, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। Sisters, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers and all elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity alone. That's my happiness. And so on. Brothers and sisters, good morning to all of you. I am Isra Hatun from class 9. I am going to start morning assembly program. We are all Muslims and recite the Quran before starting the morning assembly program. First of all, I would like to call Mr. Wasif Ali Bhatti from 6th class for Tilawat of Quran. Please come on the stage. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان و رحم کرنے والا ہے.
بدا من طلعته والليل دجى من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ میرے دوستوں میں آج آپ حضرات کے سامنے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ رب تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ یا ماں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور وہ کھانے پینے سے بھی پاک ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قیامت جب قائم ہوگی تب سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اس کی ذات باقی رہے گی۔ دنیا کی ہر چیز میں اس کی کاریگری نظر آتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہمیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ملتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے مشاہدے کے بعد بھی اگر ہم اپنے خالق و معبود کو نہ سمجھ سکیں تو یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی۔ انسان اگر دنیا میں رہ کر اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور ایسا شخص دنیا میں بھی خوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج ایک بار پھر آپ کو عید مبارک۔ ظاہر سی بات ہے آپ نے عید الاضحیٰ بڑی خوشی سے منائی ہے۔ آج ہمارے اسکول میں بہت سارے بچے غیر حاضر بھی دکھائی دے رہے ہیں، کہ گاڑیوں میں جو ڈرائیور سے مجھے ملی ہے اس میں انہوں نے یہی اطلاع دی ہے کہ بچے کم آئے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ 2 دن آپ نے عید اچھے طریقے سے منا لی تھی۔ اسی کے ساتھ آج ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ ہمارے بیچ مہمان خصوصی جناب سید ذکی حیدر، جو ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر سکول ایجوکیشن میں انہوں نے کافی لمبا ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر انہوں نے سکول ایجوکیشن میں ایک لمبا وقت دیا اور سماجی خدمات بھی انجام دیتے رہے، اور آج بھی سماج کے لیے وہ اپنی سرگرمیاں بھرپور طریقہ سے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب احتشام بٹ صاحب بھی ہیں، ساتھ میں سوشل ویلفیئر آفیسر محترمہ تاج بیگم، وہ بھی آج ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ ہم المصطفیٰ پبلک سکول میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور ساتھ ہی آج جناب حیدر صاحب ذکی ہونا، اچھے پرنسپلز کا ہونا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے ادارے میں بہت اچھی مجھے دکھائی دی۔ اس کے لیے میں آپ تمام بچوں کو بھی اور اسٹاف کو بھی اور یہاں کے مینجمنٹ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صرف 2 باتیں آپ سے کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ موجودہ دور میں
एक मोबाइल हमारे हाथ में जो होता है, मुझे लगता है कि आप बच्चों के पास नहीं होगा, मुमकिन है कुछ बच्चे यूज भी करते होंगे और घर में तो अक्सर सभी लोग यूज करते हैं। इसके यूजेस भी हैं और अब्यूजेस भी हैं, इसकी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, आप लोग जानते होंगे। मेरी आप बच्चों से गुजारिश रहेगी कि आप बच्चे ही बड़ों को सुधार सकते हैं। अगर कहीं कोई गलती है तो बच्चे जो हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट में। तो उसके लिए आप लोगों ने मोबाइल का सही इस्तेमाल करना है, घर वालों को भी कभी गलत इस्तेमाल नहीं करने देना है, उसमें आपका भी एक रोल बनता है। और खास करके हमारी बच्चियां जो इस माशरे का एक बेहतरीन हिस्सा है, जो माशरे को बनाने में एक अहम किरदार अदा करती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने करैक्टर, अपने किरदार का खास ख्याल रखें। और इसके साथ साथ बच्चों का भी ये नहीं है कि बच्चों को अपने करैक्टर को मेंटेन नहीं करना है, बच्चों का भी अपना ख्याल रखना है और अपने माशरे के लिए वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपने मुल्क के लिए क्या तरक्की कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे माशरे को तश्कील देने में अपना एक अहम किरदार अदा करेंगे। आने वाले दौर में आप में से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर जो हैं वो बनने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे एक बच्चा यहाँ का तकरीर कर रहा था सुबह के टाइम में, बड़ा इम्प्रेस हुआ उससे। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में मज़ीद इजाफा फरमाए और अल्लाह ताला उसको खुश-खुर्रम रखे। उनके वालिदैन को मुबारक है कि ऐसे बच्चे, एक छोटा सा बच्चा जो बेहतरीन तकरीर कर रहा था यहाँ पे, और यकीनन उसकी बातों में बड़ा असर था और बड़े बेबाक तरीके से वो बोल रहा था। इस छोटी एज और स्टेज में, इस स्टेज पे आना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल बात होती है। वो मैं क्रेडिट सभी टीचर्स हज़रात को देता हूँ जिन्होंने उनको इस काबिल बनाया कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। और इसके साथ साथ आज के दौर में एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे माशरे के अंदर आ चुकी है, वो है ड्रग्स। वो मुख्तलिफ शेप्स में है। आप बच्चे हैं, आपको नहीं मालूम होगा, मुमकिन है कि किसी से सुना भी हो। तो इस माशरे को, अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए ड्रग्स से दूर रहना है। कभी भी ऐसे काम में किसी को इंडल्ज होते हुए भी अगर देखें आप, तो आप फौरी तौर पे बड़ों से बात करें कि कोई बच्चा छोटी उम्र में बीड़ी सिगरेट पीना शुरू करता है। हमारे बड़ा अच्छा
सभी बच्चे करते हैं ऐसे क्रिएट? कौन कौन करता है? आपने क्या बनना है? हैं? आर्मी में जाना है? कुछ चेंज हुए ठीक है, नाम पता होता है क्या है? अवार्ड। तो आपने बहुत अच्छा बोला है। आपकी Very क्लास good. में कौन टीचर है? क्या बात है? आगे अच्छे से पढ़। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए उर्दू चैनल। खुदा हाफिज़।